va les battre sur le titre. C'est refermé. On joue comme des invalides de guerre, mais qui ont tenu leur rôle. Il faut vraiment les féliciter, ces garçons. 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie, c'est pas un match de foot, tu vas en guerre, on dirait, c'est les masses qui parlent d'elles-mêmes quoi. سنشاهد صورة رائعة والمميز أيضا فوزي شوشي الذي كان كبيرا بعد ذلك يحيى التخطيط كان ممتازا، البراعة كانت موجودة، النتائج كانت أيضا انهزمنا في القاهرة في ظروف فوزي شوشي كان بارعا، فيدا كذلك زينب كان نعم ايضا في هذه الليله الكبيره من المريخ من السودان، الليله الكبيره والفوز الكبير للمنتخب الجزائري. قلنا باننا سنهزم منتخب مصر في ارض محايده وهزمناه في نوفمبر العظيم والكبير. هذا الفوز وهذا التاهل نهديه الى كل الجزائريين، كل الذين صنعوا هذه الفرحه وهذا الحدث وهذا التاهل التاريخي الذي جاء من ارض السودان. فرحه محاوله التسديد لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. عطر يحيى يسجل لمنتخب الوطني الجزائري. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما ولادنا بيتردوا في السودان ناخد بطارنا. ما ينفعش يا جماعه شوفوا ولادنا في السودان الحقوق. وايه اللي بيحصل؟ هو ايه ماتش كوره؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ في موضوع تاني، في انتقام من مين وليه؟ المصريين اللي بالوا بلدكم بتعملوا فيهم كده. هو ده اللي مطلوب. Si on gagne demain, pour les Égyptiens, on a une équipe qui dérange au jour d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez tous compris. On a une équipe qui dérange. Les équipes qui dérangent, le meilleur moyen de les faire perdre, c'est de tricher. C'est l'habitude chez eux, c'est d'emmerder les équipes adverses, c'est tout. Comme intimidés par l'événement, et pour cause. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Égypte se joue une unique place en Coupe du Monde. Un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. Un piège se prépare. Des supporters égyptiens incontrôlables et des policiers débordés, incapables de protéger les Algériens. C'est la police qui a frappé là. Ils ont attaqué là. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Moins d'1 kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. J'ai vu la pierre qui me heureusement qu'elle était un peu amortie par le réseau. Et après, je me suis caché contre les autres. Ça venait de partout. Il y a un morceau de verre qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la structurer et qu'il y ait une consultation de la FIFA. Le soir venu, nouveau souci, ce bruit de klaxon incessant. Est-ce vraiment un hasard? Il est bientôt 2h du matin, puis ça continue. Il continue, il tente de stabiliser par tous les moyens. Parce que c'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera. Jour de match. Malgré les incidents, la Fédération internationale a décidé de maintenir la rencontre. Alors, peu importe les polémiques. Ah mais chez nous, il ne peut pas. Une fois que c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des listes. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Tard dans la soirée, dernier remerciement aux supporters venus les encourager. Mercredi au Soudan, sur terrain neutre cette fois, les Fennecs auront une deuxième chance.
Ça fait mal, c'est très dur à digérer. On n'a pas le choix, hein. Il faut récupérer très vite. On part demain au Soudan et on va gagner au Soudan, Inch'Allah. Sur le chemin du retour, un éternel recommencement, de nouveaux jets de pierre. Mais cette fois du fond du bus, malgré la tristesse, malgré la colère, s'élèvent quelques chants, comme une réponse aux attaques, comme un signe de plus que l'Algérie n'a pas renoncé. بقول لو كانت تذكرة الذهاب بتاعت المونديال دي كانت بيننا وبين السعودية مثلا، كانت بيننا وبين الإمارات، كانت بيننا وبين لبنان، لبنان ولا حاجة. هو دي أول مرة، يعني هي دي أول مرة يكون مثلا عندنا مباريات فاصلة مع دول عربية. عمر ما كان عندنا مشكلة. طب ليه ما حصلتش دي مثلا مع الكوت ديفوار؟ Là maintenant c'est plus du football, là c'est la guerre. 4 heures avant la finale, quelques kilomètres à peine séparent l'hôtel des Ivoiriens du stade. Ils mettront plus d'1 heure pour effectuer le trajet. La police se laisse déborder par la foule. Curieux, 50 mètres plus loin, la voie est libre. C'est l'habitude chez eux, c'est d'emmerder les équipes adverses, c'est tout. Ils ont exacerbé, la foule est hostile. Le convoi avance pour être stoppé quelques minutes plus tard. La police était partout, sauf autour du bus de la Côte d'Ivoire. Les joueurs, eux, ne semblent pas impressionnés. وايه اللي بيحصل؟ هو ايه ماتش كوره؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ في موضوع تاني، في انتقام من مين وليه؟ المصريين اللي بنوا بلدكم بتعملوا فيهم كده؟ هو ده اللي المفروض نناشد جمهور رئاسي الجزائر اللي موجود في مصر يخرج على الجزائريين الموجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر نروح لهم نموتهم طالما ولادنا بيتقتلوا في السودان ناخد بطارنا. ما ينفعش يا جماعه. شوفوا ولادنا في السودان الحقوق. Quel accueil? Là, en Algérie, on a touché personne. En Algérie, il n'y a personne qui est touché. Ça, passe-le. Qui voit les gens, c'est pas un joueur. Après, tu dis, on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. يا اخي العزيز، الا انتم مسلمين ما ديروش هكذا. احنا رانا الجزائريين نعرفوا قيمه الاسلام. واحد يقول لك تروح تصلي، تخليه يروح يصلي. من بعد هذا الشيء كي خلص الماتش قعدنا 4 سوايع 4 اور في الستاد تماك وحنا قاعدين نستناو. وايه اللي بيحصل؟ هو ايه ماتش كوره؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ في موضوع تاني، في انتقام من مين وليه؟ المصريين اللي بنوا بلدكم بتعملوا فيهم كده؟ هو ده اللي داروا لنا سيناريو شباب، داروا لنا كما يقول لك كان فيلم يعني اكسترا اودينار. يعطيهم الصحه ويرحم والديهم. هذا واش نستاهلوا احنا الجزائريين. يحسن يعني جينا ضياف عندكم باش تضربونا. مي بصح هذه كما نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وربي اللي يتولاكم ويخلصكم ان شاء الله. هذا واش نقول لكم. هو ده الموقف، ويجب ان نتعامل معاه بكل قوه، نتعامل معاه بكل شجاعه، نتعامل معاه بكل ان احنا نقدر نتحمل. هو ده المصري، احنا نتحمل اي شيء، ما نخافش من اي حاجه، ويوم ما نتغلب بنقف جنب بعض. هو ده الشعب الصح. ما خسرناش يا عمرو، ما خسرناش حرب، ما خسرناش الحرب. احنا خسرنا مباراه كره، ولم نخسر حرب، ولم نخسر معركه. هو ماتش كره قدم. شو منا رئيس الجمهوريه تاعنا، على بالك رئيس الجمهوريه تاعنا غيور على بلاده ومجاهد ومناضل ويحب بلاده ويحب الشعب الجزائري. يا سيد الرئيس، هذه إهانة كبيرة تهنا فيها. ضربونا، شتمونا، عايرونا، داروا فينا اللي ما يندرش. سيد الرئيس، رجعنا الاعتبار تاعنا. احنا رانا معاك كما يقول لك ظالم ولا مظلوم. انا ناكل الحشيش في بلادي ونحن واش شفنا في الدنيا؟ ماهيش الدنيا.